नमस्कार. गोयचे लोक एक ट्युरिझम मोळ्यार दुर्दैवान मनशाक विकपाची आयती तयार असलेली शॉर्टाची मार्केट जाल्या म्हूण डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस जसपाल सिंगान सांगले. ही परिस्थितीक लागून गोंयान मनशाक विकपाचे थोडे केरीत कारभार चलतात म्हूण सिंगान नोंदरे काढले. एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटान घडून हाडलेल्या एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग परिषदेन तो उलयतालो. यहाँ पर इस तरह की तस्करी की इंसिडेंट्स नहीं है, चूँकि गोवा एक पर्यटक राज्य है जिसमें के जो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं वो ये समझते हैं कि एक रेडीमेड मार्केट मिलती है कि यहाँ टूरिस्ट आता है और उस तरह के आप उसको प्रलोभन दे सकते हैं, क्योंकि गोवा में किसी को बाहर से इंड्यूस करके लाना आसान रहता है कि गोवा में टूरिज़्म इंडस्ट्री है, आपको वहाँ हम किसी होटल में रोज़गार दे देंगे, आपको किसी रेस्टोरेंट में रोज़गार देंगे. बाद में जब कोई भी यंग लड़की यहाँ आके महसूस करती है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसे हमारे इन्वेस्टिगेशंस में भी. लेकिन ये कोई सेंटर पॉइंट नहीं है कि यहाँ से बाहर कहीं तस्करी हो रही हो. जो आपने बोला है कि जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कि प्रेस में कि आपको जॉब का झांसा देते हैं, वो हमारा जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, जब भी कभी कोई प्रेस में इस तरह की इश्तिहार आता है, जब पैम्फलेट आता है, तो उसको हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेल में भी मार्क करते हैं ताकि उनसे ये वेरीफाई कर लें कि इनके पास प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का सर्टिफिकेट है या ये कहीं बाद में जाके किसी जगह पर गलत तरीके से इनको ले जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अटेम्प्ट तो नहीं है. तो ये हम एक प्रयत्न जरूर करते हैं. ब्रेस्तारा दीस सांजे सुमार 7 वरांचेर बिचोले कायराव रोलिंग मिल्साची बोटीन 4 व्हडले फार जावपाची भिरांकूळ घडणी घडली. थंयच्या लोकांक कारखान्यांतल्यान दुवर येता तो पडयलो. खबर मेळटाच बिचोलेच्या उजो पालोवपाच्या खात्याचे मनीस येवन कारखान्यान पेटलेलो उजो रोखडोच पालयलो. सुदैवान ही घडणी कोणाक माल न्हय म्हूण कांयच कळोंक ना. Residents of the Hillview colony in Bicholi were terrified as 4 major blasts at the Kairav Rolling Mills furnace rocked the Muslimwada area on Thursday evening at around 7 p.m. The residents were horrified as the blasts shook the walls of houses at Hillview colony, located about 500 meters away. Some narrated that they thought an earthquake had occurred. As per reports, the blast occurred at a boiler while melting metal scrap. The factory melts metal and the blast reportedly took place because the water got mixed in the furnace. The Bicholi Fire Services said they got the call at 7:10 p.m. The team rushed to the site and doused the fire quickly. It took an hour and 10 minutes for 4 fire personnel to extinguish the fire. The Bicholi police have registered a fire accident case and an inquiry is on. ब्रेस्तारा दीस सांजेर बिचोले कायराव रोलिंग मिल्साचे बोटीन फार जावपाची भिरांकूळ घडणी घडली. ही घडणीन कोण जबाबदार आसा असो बिचोलेचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन प्रश्न केलो. हे विशीं FIR बरयतले आनी लोकांचो जीव धोक्यान घाला देखून जबाबदार असलेल्यांक रोखडेच धरतले म्हूण ताणें फुडें सांगलें. On Friday, Bicholi MLA Dr. Chandrakant Shetty along with the Pollution Control Board, police and fire and emergency department officers visited the Kairav Rolling Mills in Muslimwada where 4 blasts were reported on Thursday night. The blast was so intense that it shook the neighboring houses, convincing the residents in believing that it was due to an earthquake. MLA enraged with the incident questioned the mill authorities of those responsible behind the act. The locals who had accompanied the MLA asked about their safety methods. They demanded that immediate apprehension be done of the perpetrators for putting the lives of innocent people in danger. Devendra for Herald TV. ऑफिसराकडे विचारला. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो, हांगा एक्झॅक्टली खंयचो बिझनेस चालू आसा, खंयचे कंपनीच्या अंडर चालू आसा आनी ह्या बिझनेसाचो स्कोप म्हणजे गव्हर्मेंटान हाका कितें कितें लायसनां दिली. म्हाका इतलेंच सांगूंक वायट दिसता, आमचो येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो, आमचे ऑफिसर्स आयले, एकट्या कडेन एक पेपर ना टू चॅक वेदर एक्झॅक्टली वॉट, म्हणजे तांकां डीप कन्सर्न कितें आसा आय कॅनॉट टेल. आय स्पोक टू पोल्युशन बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी ऑल्सो जोगलेकर. सो ताकाय विचारला तुमी लास्ट ताका केन्ना शो कॉज नोटीस दिली आनी ताचेर कितें एक्शन घेतलें. इन्स्पेक्टरान फॅक्टरीज ताचे कडेन विचारला, तेणी म्हाका सांगला आपूण शो कॉज नोटीस काडटा, FIR फायल करपाक सांगला, इन्वेस्टिगेशन सगळें करता म्हणून सांगला. पण म्हाका बॅक डेटेड जर पळयलें जाल्यार म्हाका व्हडलीशी आय डिडंट गेट एनी सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर्स फ्रँकली स्पिकींग. म्हणजे आमचो MLA आसा, सो हांव तांकां सांगला म्हाका सगळी सांज करून म्हाका पेपर हाडून दियात
खंयचे चल्ल्या धंदे लिगली चल्ल्या इलिगली धंदे चल्ले आनी कितें एक्शन घेतली आनी लोकांची सेफ्टी. म्हाका एक्शन म्हाका इम्पॉर्टंट ना. आतां लास्ट हांव 2 वर्सां हांगा आमदार आसा आनी एकदां असो इश्यू जाल्लो तेन्ना हांव तांकां सगळ्या लोकांक आनी ओनरान आमकां प्रॉमीस केल्लो अशें परत जावचें ना म्हणून. पूण आतां जालें जाल्यार आपूण बंद करून वतलो बी म्हणून केल्लें. मदीं कांय जावंक ना म्हणून आय वॉज ऑल्सो पूण हें आतां परत जाता जाल्यार सम एक्शन हॅज टू बी टेकन. लोकांचो इंट्रस्ट आमकां पळोवचो पडटलो. कर्नाटकांत ताण कायद्या आड गोंयांत भितर सरून आनी पोलें चॅकपोस्टाचेर नुस्त्यान फॉर्मालीन आसा वो ना ताची चवकशी कोत्तात ती आनी थंयच्या आरटीओ चुकोवन मुखार गेलेल्या नुस्त्याची गाडयेक काणकोणच्या पुलिसांनी मोदीस आडायली. ब्रेस्तारा दीस सांजेर गोंयांत भितर सरलेली ते गाडयेक फाटले वाटेन नंबर प्लेट नासली देखून पुलिसांक ते गाडयेचो दुबाव आयलो. On Thursday late at night at the Pollem checkpost, Kankona police intercepted a fish-carrying container truck for illegally entering the state from Karnataka by bypassing Formalin Testing Authority and RTO. Police suspicion was aroused when they found out that the truck was running without a rear-facing license plate. Authorities immediately registered a case and began investigating the matter. एंटी डिफेक्शन कायदो मजबूत करूंक कित्याची गरज आसा? ओप्रोस हेरल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयची स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. The topic today is the anti-defection law. The anti-defection law was introduced with the intention of protecting the democratic system, which was otherwise being affected by legislators moving from one political party to another. They were affecting the majority of the ruling party in the House and thereby causing political instability and chaos in various states. The anti-defection law was introduced in the 10th schedule in the Indian Constitution in 1985 to prevent rampant defections that might be inspired by the reward of office, money or other consideration. There are many things that can happen. The government can introduce laws related to defection that could impact re-election prospects. For instance, they might enact laws that impose penalties or restrictions on politicians who defect from one political party to another, potentially affecting the chances of re-election or the ability to hold office in future. In the last 2 weeks, there have been a political defection in the United Kingdom. It's one of the old democracies of the world. So it's affecting them. The 2 legislators defected from the ruling party this time, the Conservatives, to the Labour Party. So it is nothing new. So these defections are happening all across the world. Only way that is we have to find ways ourselves to prevent such things in our local system, and the best way is through the governments and through their legislators. आज लोक जे आसा थोडी पार्टीचे इतली विटल्या की लोकांक ते पार्टी नाका आसता. तशेंच जे पार्टीचे कोणी रावता तांकां लोक निवडून हाडना आनी थोडे जे आसता थोड्या नाइलाज म्हणून थोड्या निवडून हाडटा आनी थोडी जे आसा हे पार्टी बरी म्हणून ते मनशाक निवडून हाडटा. आमी पळयता की जे अचानक जेन्ना निवडून येतकीर जे पार्टीन तांकां खंय तरी नांव दिलें, जे पार्टीन तांकां खंय तरी जिखून हाडलें, जे लोकां मदीं जनमत कोल जो आसा जे पार्टीन दिल्ले हें सगळें विसरून अकस्मात हे पार्टी जे आसा हे बेडूक जे म्हणटा आमी हे सायडीच्यान ते सायडी माकड जशें आसा माकडा उडी म्हणटाच्यो हे पार्टीच्यान ते सायडीच्यान पार्टी उडी घेता आनी हें आतां सद्या खुलेआम जावपाक लागला. पयलीं अशें जायनासलेलें पूण आतां हें जें घडटा जे लोकां हेजो विचार करना, लोकां भावना विचार करना. फाल्यां लास्टाक कितें आसा हे कितें म्हणटा की आमी उदरगत करपाक लागून वयता पूण उदरगत बीन कांय ना, ही स्वताची उदरगत करपाक लागून हे लास्टाक ही पार्टी सोडून त्या पार्टी वयता. म्हणजे हे खंय तरी खेळ जो आसा माकडांचो खेळ म्हाका दिसता खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. एंटी डिफेक्शन लॉ जो आसा वो आसा ऑलरेडी आसा पूण तो खंय तरी स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा. हें अशें जर हें घडत रावलें जाल्यार लोकांनी मतदान करून फायदो कितें? लोक जे आसा कोणा मनशाचेर भरोसा पार्टीचेर भरोसा दवरून मतदान करतात आनी कितें काय म्हणल्यार अकस्मात हे पार्टीच्यान दुसरी पार्टी एक राती वयता सगळे. म्हणटा हें खंय तरी म्हाका दिसता हें थांबपाक जाय आनी सरकारान जे आसा हितून खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. हितून जे एंटी डिफेक्शन लॉ जो आसा हो खंय तरी स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा. ते संबंदी
आतां जातलो काय ना हो बीन सद्या क्वेश्चन आसा. कित्याक म्हणल्यार जे सरकारां जे आसा हेच ते तितून खंय तरी दुसरी तुमच्यान उडी मारून येयले कडेन आसता. पूण हें अशें घडपा जायना. खंय तरी लोकांची भावना जी आसा हेजी कदर करपा जाय. जे कायदो जो आसा हेजी खंय तरी खिल्ली उडोवपा जायना, फकाणशी जावपा जायना. म्हणटकीर म्हाका दिसता हितून खंय तरी सरकारान लक्ष घालपा जाय आनी लॉ जो आसा हो खंय तरी स्ट्रॉंग करपा जाय. खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार पक्षांतर बंदी कायदो जो आहा हो आणखी कडक जावपाची गरज आहा. ह्या पक्षांतर बंदी कायद्याची सगळ्यान अदीक वाट जर खंय लागली तर ती गोंयान. आनी गोंयान तेजे वेगवेगळे काय म्हणटात ते पायंडे घालून दिले, कळ्ळें न्ही. आनी त्या पायंड्यांच्या बळाचेर देशानय तशे पायंडे पडले. आनी खरें म्हणजे ह्या हो पक्षांतर बंदी कायदो कडक नासल्या कारणान आयज अशी वाट लागता की तुमी जेका मत घालता विश्वासान एका विचाराचेर एका विश्वासाचेर तुमकां अशें तुमकां मागीर लक्षांत येता की जेका आयज मत घातले ज्या पक्षाचेर तो उबो आहा तो काही दिसांनी सोडून दुसऱ्या पक्षान वयता. मागीर तेजो अर्थ कितें जाता, तुमच्या मताक कितें किंमतूच उरना. लक्षांत येयलें. आनी हेका लागून आयज कितें जावपाक लागला की अनेक राज्यांतली सरकारां जी आहा ती पळय हेवटेन तेवटेन अशी पडपाक लागल्या. आनी एक विचित्र सिच्युएशन जाल्लेलें आसा. आनी तेका लागून म्हाजें मत अशें आसा की एक कडक पक्षांतर बंदी कायदो जो आसा तो पूर्ण देशान येवप ही काळाची गरज आसा. लक्षांत आयलें. आनी ती अशी की हांव तर हें म्हणटा की जो आपलो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान वयता न्ही तेका सजा जावपाक जाय, कळ्ळें न्ही. ते केवळ पक्षांतर बंदीच येवपाक जायना तर तेजेर क्रिमिनल लॉ सुद्दां येवपाक जाय, फौजदारी स्वरुपाचो कायदो सुद्दां येवपाक जाय. ऑक्शल सोयबीक वोखदी चोरी सोडची मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा म्हूण दुबाव लागतोच त्या वाठारांतल्या लोकांक आनी पर्यावरणाच्या मोग्यांनी तशेंच शिवोलेच्या आनी गोंयांतल्या हेर राज्यांतल्या लोकांक वाती पेटोवन त्या प्रोजेक्टार निशेध उक्तायलो. ह्या वेळार खुबश्या झाडांनी कोर उलोप करून त्या वाठारांत बांदावळ उब्यो कोत्तात ताका विरोध केलो. तशेंच थंयची जी चोर आसा ती उमक्याच जाग्यार भितर आसची म्हूण कुणां करून दवरूंक आनी ती चोर हेरिटेज सायट म्हूण पोरगोटूंक मागणी केली. ब्रेसारा दीस सांजेर ऑक्शेल चोरी सोडची निशेध मारूंक सुमार 300 लोक जमलोलो. आमची जेन्ना पंचायतीन फायल येयल्या उपरांत आमी चॅक करून NOC ऑफ हेल्थ सेंटर ती येयल्ली आसा, TCPची तेंचे NOC येयल्ली आसा. आनी आमी सगळे चॅक करून WRDचे एक पायपलायन गेल्ले आसा इन्स्पेक्शन करून तांकां सगळे कंडिशना पासून तेंच्या लायसनाचेर घातलेली आसा. तर आमकां इतकी भितर येना की झरे सी नाव आय एम ऑल्सो एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, बट आमकां इतकी नॉलेज आसना कित्याक वी आर नॉट एक्सपर्ट टू सी लायक फ्रॉम वेर दीस म्हणजे आमचे ते झरे पळय आसा आमचे झोरीक ते खंयसरसून येता आनी आमकां इतके नॉलेज नासली बाबा खंयसरसून झरे ब्लॉक जावंक शकता, आमची झर आमची बंद जावंक ब्लॉक जावंक शकता. सो नाव आफ्टर फायलिंग दीस हे आमचे मिटींग बीन आसले हांगासर. सो मी एंड माय एंटायर विलेज माय पंचायत बॉडी आमी सगळ्यांनी अर्जंट मिटींग आपयली पंचायतीन आनी तांकां आमी सगळे डिस्क्लोज केले. म्हणजे आमी सांगले म्हणजे ट्रायड हांकां आमच्या लोकांक की सी इवन वी आर टायड अप बाय विथ लॉ, कित्याक आमचे सगळे कितें NOC आसा आनी कितें आहा जर तर तेंच्यांनी NOC आनी वी आर ट्रायंग टू स्टॉप इट एंड दे कॅन गो एंड अपील एंड गेट देयर फायल्स बीन पास. कित्याक एक ल्हानसो एक एग्जाम्पल आसा की एक आमच्या आनी 23 विलाज येवपाच्या थंयसर आमी आमच्या मुणकाऱ्यांक आनी आमच्या लोकांक लागून आमी ती फायल दवरली. तर फायल आमचे दवरल्या उपरांत तेंच्यांनी आफ्टर 30 days दे अप्रोच इन व्हिडिओ एंड व्हिडिओसून तेंच्यांनी फायल पास करून हाडल्या. सो देर ऑल्सो वी आर हेल्पलेस म्हणजे हे करपाक. सो आमच्या वांगडा म्हणजे आमी एकूच मागणी आमच्या ह्या वॉशलकारांक की ग्राम सभा आसता तेन्ना खरीच सगळे मेजॉरिटी जावन येवचे, कित्याक आमी 6 जाणां म्हणजे 7 जाणां अशें हे करूंक शकना. कित्याक तुमी येवन एज अ फोर्सफूल लायक आमचे रेजोल्युशन घेवचे की नॉट टू अलाव एनी मेगा प्रोजेक्ट्स ऑर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. इंडिविज्युअल बंगले आसा कितें आसा सो वी कॅन अंडरस्टँड. This ward of ours is called RRD. So I was born here.
brought up here, I'm married here, and I know one day I will die here. I love this place very much, especially this ward of mine, because it is very dear to my heart, and this Osher Spring, which belongs to our church, is very dear to my heart. Since childhood, when we were small, we grew up having bath here. We used to love, we used to clean this place, keep everything clean. We have done a lot for this place, but now we have gone old, and the youngsters should follow. So I appeal to each and everyone present here to give their full-hearted support for this movement and see that whatever is detrimental to this spring of ours should be stopped. With immediate effect. With immediate effect. Recently, we moved the court against cutting of trees in Panjim. Okay, we had an andolan, we moved the court. Ata court an assurance dila ki henceforth they will not cut the trees. Actually, we don't trust government at all. So, people's power should prevail and will prevail. Just now I heard 23 villas. Got a shock. 23 villas. You can imagine the power of the Delhiwalas on the government, and they are going to finish Shivolim. If the 23 villas and these villas also which are coming are going to finish. So if all the people stay united and in some cases without compromising, तातून एकट्यान सुद्दां जर हें केलें जाल्यार प्रॉब्लेम जातले. सगळ्यांनी युनायटेड रावले, म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट भायर मारपाक सक्सेसफूल जातले, शुअरली सक्सेस, बिकॉज एवरीवेअर वेर एवर द पीपल हॅव stood united, they have been able to stall the projects of all these Delhiwalas who are trying to control us. And you know that through 39A amendment, Goa is on the verge of extinction. They are planning to finish Goa. That day the presentation was there in Margaon by Goa Bachao Abhiyan. Bhutani म्हणून एक project, 650 flats. कोण आहे भूतानी? भूतानी आणि कोण कोण नावां सगळे आयकली, सगळे पाहिले, सगळे दिल्लीचे खंयचे खंयचे, and they are hand in gloves with all of these, and they are going to finish Goa. So let us stay united and we will fight this project. दक्षिण गोंयच्या लोकसभेच्या जाग्याची मतां घालपाची जी पर्सेंटेज आसा ते विशीं राजकीय झाडार सामकेच घुसपल्यात. बीजेपीचे उमेदवार पल्लवी डेपो गोडी काँग्रेसाच्या उमेदवारा परस वयर आसत, पूण ती सगळीं साश्टीन काँग्रेस पक्षा खातीर पुराय तरेन मतां घाल्यांत वो गांवगिऱ्या वाठारांनी बीजेपीन जाता तितल्या मतदारांक मतां घालूंक भायर काडल्यान ताचेर आदारून आसा, अशें म्हूण राजकीय झाडार म्हणटात. High voter turnout in Lok Sabha 2024 polling in Goa has completely puzzled the politicians as well as the people of the state. While the urban Goa recorded a comparatively low voting percentage, rural areas of South Goa have registered a substantially high voter turnout. Political pundits have given an edge to the BJP in both seats. However, they say that it is subjective to the performance of Congress. Voting percentage is same, but in the hinterland the percentages are slightly more than that of the heartland. One. Number two is that BJP depends on the hinterland while the India Alliance is dependent on Salset. My take is that it is a tough contest, but somewhere down the line my gut feeling is that BJP and Pallavi Dempo has an edge. Now that is more because of their organizational prowess and also because of the kind of resources they had in running the campaign. I find it difficult that you can depend on one taluka to win the entire South Goa seat. But it is also possible for the Congress to win if there is a total sweep in Benauli, Nuve, Kurturi, Veli, Nuve, Naveli, Kortali.
these areas, what extent the Congress party will get, and what will be the kind of sweep which the BJP will have in the entire Ponda Taluka, the Darbandoda, Sange area, that would decide the fate of the two candidates. But one thing is very clear, that Congress organization was very poor. On the last day, they were found lacking as far as checking out on who has voted, who has not voted, taking out their voters to the booth. Now that was missing from the Congress side, while the other side was prepared and over-prepared on the last day. So the contest is quite tight, but I don't know which side it will go, but I feel that she has an edge. Savadne BJP would be a big margin. But Sangyar, BJP of course will be leading. Margin will not be that much. Kursadyar, both will be equal playing. I mean Congress and the BJP. Kepe, Congress will get the lead. Third lead meetali. Kunkoli, Congress will get the lead. BJP has been successful, to make a attempt to capture the fort of the leader of the opposition, Yuri Alema. He minister galo camp करपाक. He स्वतः एक इंडस्ट्रियलिस्ट कॅम्प केलो. स्वतः सीएमाने कॅम्प करपाचो प्रयत्न केलो. काउन्सिलर आणि काउन्सिल डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो. पण थी म्हाका दिसता फायनली money is playing the game. But still, I would say Kunkoli, the Congress will get the lead. And of course, in all the Salsette constituencies, with the exception of Madgaon. I also feel that in Fatorda, BJP will get a slender lead. The reports say that it may be neutralized. Everything will be equal. Madgaon, BJP will get a lead. But then you have the constituency of Dapoli, where it may be almost neutral. Dogane voting may be almost the same. Ponaki lead may be Vilyaspana. Mormugao, BJP will get the lead. Vasco, they will get a slender lead. Kortali, Congress is expected to get the lead. Whatever, maybe that the MLA is with the ruling party, BJP. Lead kami asल्यापासून Kurtori, Congress will get a lead. So all these things, if you say, then you cannot predict the result today. But surely it will not be a cakewalk for the Congress to retain the seat. It's difficult. We have to wait for the counting day. And BJP is has everything to celebrate about, because they didn't expect such a situation. Such a situation in South Goa. Bureau Report, Herald TV. स्मार्ट सिटीचो चडसो वाव मायाची 31 तारीख निमणीत ताल्लोल्या पोरमोणे सोंपतलो म्हूण पणजेच्या स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी विस्वास उक्तायला. स्मार्ट सिटीचो वाव सोंपूंक ना देखून पणजे लोकसभेच्या आयली सभांक मोतां घालूंक चड लोक येवंक ना म्हणटात. तातूंत सोत ना म्हूण स्मार्ट सिटीचो कारभारी डायरेक्टर संजीत रॉड्रिगीसान सांगले. वोटिंग पर्सेंटेजर कमेंट करपाक कोण नाही, पण आज हांवें फिगर्स पळयल्ले, मुद्दम अशे लोक उलयता म्हणून. The drop is 3%. 68% odd was this year's voting. In 2019, it was 71%. There is a 3% drop. But how they are attributing this 3% drop to smart city work, I don't know. This is a $1 million question to me also. But there are various other factors. Other factors also should be considered. There are school holidays, vacations. Here there are central government employees, outstation employees, bank employees, people go home. There are various. When you talk about all these labor and central government, outstation, was the government or the smart city not aware that elections would be held? Everything had to be put in place. They would go for voting. Because deadline was given for 30th. We are still honoring the deadline, but these are challenges.
we knew elections were being held, gangs would go, but work has not stopped. Work has decreased to a certain extent. The speed has come down because of these setbacks. I am not saying the work has been stopped and work is going on, but that pace, that the grip which was there, slightly suffered due to this election week. 26व्या होली क्रॉस इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटात काणकोणां स्पोर्ट्स क्लब आणि गिद्दोली क्लबा मदीं खेळ जालो. काणकोणां स्पोर्ट्स क्लबान जिखपा सारको खेळ करून गिद्दोली क्लबाक हरायलो आणि शेवटाच्या खेळान आपणाचो जागो जोडला. दोनूय क्लबांनी कोळेगान खेळ करून आजीर आसलेल्या खेळाच्या मोग्यांची मोनां जिखून खेळ केलो. फुडें पळयात. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.